हरे कृष्णा. भारती स्टार्ट करूया मॅम. मायका. हरे कृष्णा. हांगा उपस्थित आशिल्ल्या सकळ भक्तवृंदाक भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन हांव हृदयपूर्वक स्वागत करता. प्रति एकादशीक भगवत पुराण कोंकणी हांनी संपूर्ण भगवद्गीता पारायण आयोजन करतसची. सो आज ही कामदा एकादशीकय भगवत पुराण कोंकणी त्यांनी संपूर्ण भगवद्गीता पारायण आयोजित केला. तुमकां पुराय जनांक हांव स्वागत करता. देवाले गुरुले स्मरण करून आयचे आमी हे प्रोग्राम सुरू करूया. फर्स्ट मंगळाचरण सांगू येते असाची हिरा कामत माताजी. हरे कृष्णा. हिरा कामत माताजी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदाम्यहं ददाति सपदान्तिकं. वन्देह श्रीं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकलनं कमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता अशा विशाखान्वितांश. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद हिरा कामत माताजी. भगत पुराण कोंकणी तर्फेन तुमका मस्त धन्यवाद देता. आता मी गीता महात्म्य ऐकूया. या सांगू येते असाची शैला माताजी. हरे कृष्णा. शैला माताजी. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ श्रीमद्भगवद्गीता माहात्म्यम्. गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः. गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च. मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं. गीतासु गीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता. भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रात् विनिसृतं. गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः. पार्थो वः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव. एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा इति गीता महात्म्यम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद शैला माताजी. तुमगेली असाव खुशी झाल्या पुरा जनाक गीता महात्म्य तुमगेल तोंडात ऐकून. अशेंची प्रति एकादशी खंयची एकादशी तुमगेल सेव करक तुमकां हे आसतलें मुखार येवका म्हण हांव तुमगेला निमगून घेता. भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. आता मी पुराजनाक हांव पुनर्स्वागत करता.
आयचे हांगा उपस्थित आशिल्ले पुरा वैष्णवांक सो आता आमी भगवद्गीते पारायणाक वचा फर्स्ट चॅप्टर सांगू येता असल्याची 1 to 6 अचला आचार्य 7 to 12 आर्य आचार्य 13 to 18 धन्य आचार्य 19 to 24 विद्याकिनी 25 to 30 गौरी भट माताजी 31 to 35 अर्जुन राव 36 to 40 आशुतोष राव 41 to 46 आशलता प्रभु हरे कृष्णा अचला शूट करम हरे कृष्णा ओम श्री परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यान् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यः मातीं च मूम् अत्र व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुक्षेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथाः हरे कृष्ण हरे कृष्ण अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधत्विजोत्तम कामम सैन्यस्य सैन्यार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चे शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् हरे कृष्ण हरे कृष्णा ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च प्रणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मवृकोधरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च शातकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् हरे कृष्ण हरे कृष्ण सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् वीक्षेऽहं ययेतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः संजय उवाच
एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। हरे कृष्णा। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्चैतान् समवेतान् कुरुनिति तत्र पश्य स्थितान् पार्थ पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पौत्रन् सखीं सता स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुनोवाच दृष्टेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समवस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परितुष्यति मे तुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसते हस्तान् त्वत्त्वैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हरे कृष्ण। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितन्नो राज्यं भोगाः सुखानि च तैवेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् न हन्तुमिच्छामि हतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं मत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथन्यज्ञेयमस्माभिः पापस्मानिवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया दोषैरेतः कुलाग्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता यदि माम प्रतिकारं शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः
ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद आश्रिता प्रभू माताजी. मस्त खुशी झाल्या. प्रति एकादशी तुम्ही येताची पठण करच्या, तुमगे सेवा देताची, तशी प्रति एकादशी तुम्ही येवक म्हणून निमून घेता. भगवत पुराणा कोंकणी तर्फे तुमका मस्त धन्यवाद देता. तुम्ही तशी बी आज आमका अवकाश नाही, तुम्ही बी आमका अवकाश दिल्याक धन्यवाद माताजी. हा भगवत पुराणा कोंकणी त्यांनी एक आमगेल वेरियंट बरला एक. सो तांका मस्त धन्यवाद आश्रिता माताजी. सो आता अचल आचार्य, आर्य आचार्य, धन्य आचार्य, भारतीबाई माताजी लायक नाव दिले आमका आचार्य सिस्टर्स म्हणून. सो तशींची करेक्ट जाता ऐकूच्याक तुम्ही भारीच्या दुःख प्रति एकादशी घेताची पठण करताच्या मग तुम मस्त धन्यवाद अचला आर्य आणि धन्य. तशी प्रति एकादशी येवतीस येऊन तुम्ही तुमच्या सेवा देवक म्हणून म्हणून घेता. तुमच्या लहान नामा काही मस्त धन्यवाद देता भगवत पुराणा कोंकणी तर्फे. हरे हरे कृष्ण. सो गीताकिनी माताजी मस्त मस्त धन्यवाद. लास्ट मुमेंट सांगेल तुमका गीताकिनी माताजी. सो जस्ट आय थिंक 15 मिनिट पुढे तुम्ही आयलींची तुमका मस्त धन्यवाद दिता. सॉरी फ्रेंड्स निमित्त लास्ट मुमेंटाक तुमका सांगलं. सो तुम्ही आयलींची सो मस्त धन्यवाद तुमका. तुम्ही प्रति एकादशी अशी येऊन पठण करका म्हणावं म्हणून घेता. मस्त मस्त धन्यवाद विद्याखिनी माताजी. तशी गौरी भट माताजी प्रति एकादशी येतात तुम्ही अशींची प्रति एकादशी का तुम्ही येऊन तुमच्या सेवा करका आमका तुम्ही पठण केलेलं आमका श्रवण करचा तुमका आमका भाग्य देवका म्हणावं निमगून घेता. भगवत पुराणा कोंकणी तर्फे मस्त धन्यवाद गौरी भट माताजी. हरे कृष्ण. तसे अर्जुन राव आणि आशुतोष राव मस्त धन्यवाद द्यावा तुम्ही इतलं साने झाले दोघजणी बाबा मस्त प्रोग्राम वताचे भगवद्गीते पारायण करू वताचे कंठपाठस अर्जुन रावाकानी पुरा. सो तुम्ही श्लोकाचे अर्थ सांगू वताचे भजन करू वताचे प्रत्येक इनॉग्रेशन पर अर्जुन रावाक गेस्ट जाऊन इन्व्हाइट केले. मस्त खुशी जाता इतलं साने जारी मस्त धन्यवाद दिता तुमगे लहान माक भगवत पुराणा कोंकणी तर्फे तुमका दोघजणांक मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण देव. सो आता मी दोन्ही चॅप्टरावरच्या हे दोन्ही चॅप्टर सांगू येताची रामकृष्ण प्रभू आणि हांगे टीम. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्ण माताजी. आज ही आमगेला रामकृष्ण प्रभू जी काही कारणानिमित्त भायर ट्रॅव्हल करते असा म्हणून आज हांव तागेले निमित्तान निवेदन करते असा. आज ही कामदा एकादशीक आमगेले भगवद्गीता पुराणाचे दुसरे अध्याय ते सांगू येताची श्लोका नंबर 1 and 2 चिरस्वी शानभाग, श्रीनिधी 3, 4, 5, 6, 7 उमेश शानभाग, मंगलाका 8, 9, 10, 11, 12, 13 व्यंकटेशणा, 14, 15, 16 शैला प्रभू, मारुतेण्णा 17 आणि 18, सुरेखाका 19, 20, 21, श्रेयस 22, 23, तेजस 24, 25, राधिका शानबाग 26, 27, 28, सुरेश 29, 30, सुरेशणा 29, 30, निर्मलाक्का 31, 32 आणि 33, श्यामलाक्का 34, 35, पांडुरंगणा 36, 37, 38, ईशा कामत 39, 40, राधिका 41, 42, राजा कामत 43, 44, 45, लोकेश बाळेरी 46, 47, वृद्धि बाळेरी 49, ममताक्का 50, 51, 52, शिवानी 53, 54, नलिनी शानबाग 55, 56, सोहम शानबाग 57, 58, मंगेश शानबाग 59, 60, 61, वनिता 62, 63, 64, 65, रामकृष्ण प्रभुजी 67, 68, चरण 69, 70, रचना 71 आणि 72. ओव्हर टू यू चिरस्वी. हरे कृष्ण. चिरस्वी. हरे कृष्ण. वसुदेव देव तच्चानूरमर्दन देवकी परमानंद
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः सञ्जय उवाच तां तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं किमुवाच मधुसूदन श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाशुभनमिदं शृणु मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्गीति कदार्जुनं हरे कृष्णा हरे कृष्णा क्लैभ्यं मास्मगमः पार्थ नैतद्वयुपपद्यते क्षौद्रहृदय द्रौबल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भुक्त्वं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् हरे कृष्णा हरे कृष्णा न चैतद्विद्महा कतरन्नो गरीयो यदा वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेन हत्वा न जिजीविषामस्ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः कार्पण्यदोषापहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यच्छ्रेयसा निश्चितं भूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं छादि मां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापपनुद्यात् यच्छोकमुच्छोणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपतन्न मृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् हरे कृष्णा संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गूढाकेशं परन्तपः नयोत्स इति गोविन्दं उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः हरे कृष्णा हरे कृष्णा श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतांशुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवावहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्त्र न मुह्यति हरे कृष्णा हरे कृष्णा मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमापायिनो नित्या स्थांस्थितप्स्व भारत यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सौमृत्रं त्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टान्तं स्तवनयोस्तव तत्वदर्शिभिः हरे कृष्णा मारुति तुम्ही स्मरण हरे कृष्णा अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत हरे कृष्णा सुरेखा
सुरेखा अण्णा कंटिन्यू कर. कंटिन्यू करू. ओके. य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते प्रियते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वानुभूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेद विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुष पार्थ कं धातयति हन्तिकम् हरे कृष्ण वासांसि जीर्णानि हरे कृष्ण वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकाः नाचैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुताः. हरे कृष्ण हरे कृष्ण अच्छेद्यायो यमदाहो किमक्लेद्योच्योत एव च नित्यः सर्वगतः तानूरचलोऽयं सनातनः अव्यक्त्योऽयमचिन्त्योः यमविकारो मुच्यते तस्मादेवं विधि त्वयिनां नानुशोचितुमर्हति. हरे कृष्ण हरे कृष्ण अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्ते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्नेव तत्र का परिदेवना. हरे कृष्ण हरे कृष्ण आचार्यवत्स्वसति कथितेन माचर्यवत्वसति तथैव चान्यः आचार्यवत्सेन मान्यतृणोति श्रुत्वा सेना तैव कच्चित् देहि नित्यं मदोऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं सूचितुमर्हसि. हरे कृष्ण स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकन्तुमर्हसि धर्मस्य युद्धेश्चर्यो अन्यतः क्षत्रियस्य न विद्यते यदच्छायाचोपपन्नं स्वर्गद्वारामपामृतं सुखी नक्षत्रिय पार्था लभन्ते युधमीदर्शनम् अत चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि सतः स्वधर्मकीर्त्यं च हित्वा पापमवाप्स्यसि. हरे कृष्ण हरे कृष्ण अकीर्तिं चापि भूतानि अतयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य चाक्तिरिदम रणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपदरपरतं मत्स्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं भूमतो भूत्वा यास्यसि लाघवाम्. अवाच. हरे कृष्ण हरे कृष्ण अवाच वादांश्च बहुनम् विदंस्यन्ति हिता निदन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं तमनु किं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं
जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय सुखदुःखे सर्वे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्य नैव पापं वाप्यसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। येषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिर्एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया परतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः सुमाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यावनार्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। योगस्थः कुरु कर्माणि संज्ञातत्वा धनञ्जय सिद्धै सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धिर्योगा धनञ्जय बुद्धै शरणं मन्विच्च कृपणाः फलहेतवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च वृत्तिविप्रतिपन्नाते यदा शास्यति निश्चलः समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम् अवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवः स्थितधि किं प्रभाषेत किं माशित व्रजेत किम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मनेवात्मना तुष्ट चित्तप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहा वीतरागभयक्रोधः चित्तधीर्घनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहस्त तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदा
यदा संहर्ते चाप्यं कुर्मुङ्गानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियस्तस्य प्रजदन् प्रतिष्ठिता. वनिता एक एक डिवाइस तुमगे बेगीन दूर दवा 2 डिवाइस लागलागी आसा. एक मिनिट. एक डिवाइस अंत म्यूट कर आणि एक अशी डिवाइस आहे. याच्यान म्हणा. यदा संहर्ते चाप्यं कुर्मुङ्गानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियस्तस्य प्रजन्याति प्रतिष्ठता. विषया विनिवर्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जनं रसोऽप्यस्य परं ब्रह्मष्टाविनवति. हरे कृष्ण. तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यसेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः. हरे कृष्ण. ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते. संगा संजायते काम कामात् क्रोधोऽभिजायते. क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः. स्मृतिभ्रंशात् बुद्धनाशो बुद्धिनाशा प्रणश्यति. तानि तानि सर्वाणि संयम नहीं हो गया. 61. रिपीट अगेन. तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः. ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते. संगात् संजायते काम कामात् क्रोधोऽभिजायते. क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः. स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. रागद्वेष विमुक्तैतु विषयान्द्रिद्विषेश्वरः. आत्मवैश्य विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति. प्रसादे सर्वदुःखानां हानिर्यस्योपजायते. प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिर्पर्यवतिष्ठसे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य वाचायुक्तस्य भावना न चाभवयत शान्तिरशान्तस्य कुत सुखम् इन्द्रियाणां विचरतां यन्मनो निविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नागमिमाम्बति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तस्मादस्य महाभावो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः हस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी. यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आपूर्यमाणम् अचलाप्रतिष्ठं समुद्रपाः प्रविशन्ति यद्वै तद्वैकमयं प्रविशन्ति सर्वे. शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्य सर्वान्. पुमाशरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः शान्तिम् अधिगच्छति.
एषा ब्राह्मण स्थितिर्पार्थ नैनां प्राप्य विमोद्यति स्थित्व्यासयमन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्माणं रेच्यते। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे आरके मॅम. हरे कृष्णा. सर्वांनी मस्त चंदुकन आज सांगितलं असा आमचे के बाहेर येयले तुझ्यानं आमका हे करचेला. मंगेश यू आर टेकन केअर व्हेरी नाईस. हरे कृष्णा कंटिन्यू इट मंगेश. आज ही पठण करचे आयिल्ले आमगेले सर्व मेंबर्सांक मस्त मस्त धन्यवाद. सर्वांक देव बरे कर म्हणून आम्ही श्रीकृष्णागे मागून घेताची. ताजेकिंत फुडें आमगेले लिटिल चॅम्प चिरस्वी आणि दशींची श्रेयस, तेजस, सोहम आणि चरण आणि पुरा चंदकोन म्हळे बाकी पुराय जनान चंदकोन म्हळे आयच्या गीता पठणांतू प्रत्यक्षरित्या किंवा अप्रत्यक्षरित्या कसऱ्यांची चूक जाली असल्यारी आमकां तुम्ही क्षम करका. भागवत पुराण कोंकणी टिमाक आमगेले मस्त मस्त धन्यवाद आणि दंडवत प्रणाम. अशींची आमगेले ही सेवा तुम्ही घडोवन घेवका म्हणून देवचरणी प्रार्थना. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. शुवर प्रभुजी खंडित प्रति एकादशी याची तुमगेल सेवा तुम्ही करचे आम्ही श्रवण करचे आमकां श्रवण करचे भाग्य तुम्ही दिवका म्हणून तुमगेला निमून घेता आसा. तुमगेले हे हॉड टीम पक्कने कोणी मिस्टरी काही हे ना कोणी कोणी हँडल करताच म्हणून प्रभुजी फुल्ल धैर्य सो तांणी भितर सो पुरा जनान भारी चंदकोन सांगला. सो प्रति एकादशी तुमगे फुल्ल परिवार चंदकोन बैसून एक कडेन बैसून पठण करताचे. ऍक्च्युली ऐकूच्या पळोवच्या खुशी जाता. प्रत्येक चिरडून जावन प्रत्येक खुशेर मुखार येताचे सांगच्याक अशी प्रति एकादशीक तुम्ही तुमगे सेव करका म्हणून हांव निमून घेता. भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमगे पुरा टिमाक पुरा जनांक धन्यवाद दिता. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हरे दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. सो आता मी तिन्ही चॅप्टरावरच्या कर्मयोग हे सांगू येत. हरे कृष्ण. हे सांगू येत सची जयंती नायक माताजी आणि हांगेल टिमा. हरे कृष्णा. जयंती नायक माताजी. हरे कृष्णा. भारतीबाई माताजी सगळ्यांक दंडवत प्रणाम. आयचे एकादशी सगळ्यांक शुभकामना. आयचे आमगेले 3rd चॅप्टर कर्मयोग हे वाचूक आमगेले जॉइन जाल्लेले डिवोटीसां नांव सांगता. 1 to 6 हांव सांगता. 7 to 11 शैला माताजी, 12 to 16 शेखर प्रभुजी, 17 to 21 नागेश प्रभुजी, 22 to 26 प्रेमा माताजी, 27 to 31 हीरा माताजी, 32 to 36 गीता माताजी, 37 to 43 भारती माताजी. हरे कृष्णा. हांव स्टार्ट करता. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः. अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव. व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्. श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ. ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां. न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति. न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य
य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोऽस्विष्टकामधुक्। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परममाप्स्यथ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जन्ते ते त्वघं पाप ये पचन्त्यात्मकारणात्। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् स्वर्गतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवती। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. नगेश प्रभुजी बाय चमकेलांचे हांगे लांब वचिता. यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतेनार्थः नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यवाप्यशय। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः। कर्मणैव सिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवोत्तरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तनदुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। यदि हेयं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। उस्सिदेयुर्मे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य सकर्ता स्याम् उपहन्यामि माहरा प्रजाः। सक्ता कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षोत् लोकसङ्ग्रहम्। न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानं कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वां युक्तः समाचरन्। हरे कृष्णा। प्रकृतेः क्रियामणानि गुणैः कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढात्मा तत्ताहमिति मन्यते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः इति मत्वा न सज्जते। प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णविन्न विचालयेत्। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगतज्वरः। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा
श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ यस्य परिहपन्तिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्जुन उवाच अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाषणेय बलादिव नियोजितः। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्याद्यौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनस्तस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण सगळ्यांनी मस्त बारी चंदकोनु भक्तीन सांगेलस भारती माताजी हीरा माताजी शैला माताजी तशीची शेखर प्रभुजी सगळ्यांके मस्त मस्त धन्यवाद। प्रेमा आणि गीता मिगेल बेडियो दोग जणे प्रतिपंत आणि पूरा जणे करेक्ट टाइम आक पूरा जॉइन जावन चंदकोन भक्तीन सांगताची आमकां सगळ्यांक हे अवकाश दिल्ल्याक भागवत पुराण कोंकणीक आमगेल सगळ्यां तत्वेन हांव धन्यवाद दिवच्याक इच्छा पावता। हरे कृष्णा। भारती पै माताजी ओवर टू यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जयंती नायक माताजी विद्या माताजी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सॉरी मस्त मस्त धन्यवाद जयंती नायक माताजी। तुम्ही प्रति एकादशी तुम्ही टीम घेऊन येताची तुम्ही सांगल्या म्हणजे करेक्ट टायमार येताची जॉईन जाताची करेक्ट पठन करताची आमकां श्रवण करचे भागी दिताची सो अशींची तांणी पुराज प्रति एकादशी येवन तांगेल साव कर कृष्णाल तर्फे तांगेल साव कर कमळावनी म्हणून घेता आनी पुराज भगवत पुराण कोंकणी तर्फे आनी तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद दिता जयंती नायक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आता आमी चारी चॅप्टरावरच्या ध्यान कर्म संन्यास योग हे टीम घेऊन येताची राजेश्वरी माताजी आणि कासरगोडा दाखवून। हरे कृष्ण राजेश्वरी माताजी। हरे कृष्ण। आयचे एकादशी चारी अध्याय सांगू येता आसाची कासरगोडा सकून एक तकून 5 आर्या कामत भक्तीन आर्या कामत संजा श्लोक मालती कामत माताजी 7 and 8 सिद्धि शानभोग
9 to 11 संध्या शनै माताजी आणि 12 to 14 प्रतिभा पै माताजी, 15 to 17 हांव सांगता आसा, 18 to 20 उषा पै माताजी, गीता शनै माताजी 21 to 23 आणि अरुणा कामत माताजी 24 to 26, 27 to 29 ज्योतिष शनै माताजी आणि 30 to 32 गीता शनै माताजी, गीता रामचंद्र शनै माताजी, 33 to 35 ज्योतिपै माताजी, 36 to 38 यज्ञेश कामत, भक्ति यज्ञेश कामत, 39 and 40 मैत्री राव, भक्ति मैत्री राव, 41 and 42 मेघाराव माताजी. हरे कृष्णा. परमात्मा ने नमो. आर्या स्टार्ट करे. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता चतुर्थोऽध्यायः. ज्ञान कर्म संन्यास योगः. श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् मव्ययम् विवस्वान्मनः मनुरीक्ष्वा. सयेवायं मया तेज योग प्रोक्त पुरातनः. भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम् एतदुत्तमम्. अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं वस्तुतः कथमेतच्चिदानीय त्वमादौ प्रोक्तवानिति. श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप. हरे कृष्ण. अजोऽपि सनव्ययात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया. हरे कृष्ण. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे. जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. हरे कृष्ण. वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागताः. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्. मम वर्तान्नुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः. हरे कृष्ण. काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्. न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते. हरे कृष्ण. एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म
पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणस्य बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। हरे कृष्ण। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्ता कृत्स्नकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। हरे कृष्ण। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। हरे कृष्ण। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। हरे कृष्ण। सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वादयज्ञानयज्ञाश्च यथया संश्रिता वृताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। हरे कृष्णा। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। हरे कृष्ण। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अपि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। हरे कृष्ण। श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्धाधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। हरे कृष्ण। योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं रस्त्वं ज्ञानासिनात्मनः चित्त्वैन संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। ಸಕ್ಕರಂಕೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ आर्या कामत चंदकोन सांगला 5 श्लोक 3 श्लोक सांगिले 5 श्लोक म्हणला चरडाना आणि सिद्धी 2 श्लोक दिलेले 3 श्लोक शिकून सांगला बुधंजल्यांची चिरडून पुरा आणि यज्ञेश कामत तवई तशीची काली रात्री सांगिले चंदकोन सांगला मैत्री पुरा चिरडू आणि चंदकोन सांगला होड्डा आणि चंदकोन सांगला तुम्ही पुरा चिरडू अंक प्रेरण दिता देखून त्यांनी तिथली चंदकोन सपोर्ट करता देखून त्यांनी चंदकोन सांगता असांची त्या देखून चिरडू अंक मात्र नाही होड्डांक एक क्रेडिट होता असं आणि मस्त मस्त धन्यवाद आणि आमका हे एक अवकाश दिलेलेक भागवत पुराण कोंकणी वेदिकेक धन्यवाद सांगतांची। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण राजेश्वरी माताजी तुम्ही करेक्ट म्हणत पुरा चढवणारी भारी चंदकोन सांगला आणि मग कितलं खुशी ना तर सांगताना की त्यांनी एक पुरा दिवच्या का तयार आशिल्यांची बट एक नाव घाला म्हणून एक श्लोक सांगली कोण त्यांनी खुशी झाला पुरा जण चिरडवाना भारी चंदकोन म्हणा भारी चंदकोन तुम्ही कासरगोडा टीम एकदम स्ट्रॉंग जातच सो मस्त खुशी सो अशी येऊ का पुरा तांगेला भारी खुश जाता तुमच्या टीम हे पळयताना तुम्ही तशी प्रोत्साह दिता आणि तशी तुमका तुम्ही हे केलेल्या तुमका हे करताची तुम्ही कसं सांगला की त्यांनी त्या श्लोकात रेडी जाऊन तुमगे खंयची टाइम मागे रेडी जाऊन येताची तांगेल सेवा दिताची तुम्ही तुमगेल टीम तुम्ही कशी हे करता की तशी तुमगेल टीम आहे तशी असं मस्त खुश जाता भगवत पुराणा कोंकणी तर्फे तुमगेल पुरा टीमाक आणि चिरडोवांक स्पेशली मस्त मस्त धन्यवाद।
हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता मी पंचाध्यायावरच्या कर्मसन्यास योग हे सांगू येतसची 1 to 5 1 to 6 कलावती अवधानी माताजी, 7 to 12 आशा नायक माताजी, 13 to 18 मंगलापै माताजी, 19 to 24 दीपा पट माताजी, 25 to 29 भव्या पै माताजी. हरे कृष्णा. कलावती माताजी. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ पंचमोऽध्यायः कर्मसन्न्यास योगः. अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यत् श्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. श्रीभगवानुवाच सन्न्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म सन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. ज्ञेय स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निद्बन्धो हि महाबाहो सुखं बन्धात्र मुच्यते. सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्. यत्साङ्ख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते. एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति. सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणादगच्छति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते. नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्. पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन्निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा. कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये. युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम्. अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्. न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्याश्रजति प्रभो न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते. नाधत्ते कस्यचित्त्वात्मं न चैव सुकृतं विभो अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः. ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्. तद्बुद्धायस्तदत्मान तन्निष्ठा सत्परायणः गच्छन्त्या पुनरावर्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः. विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनिच्चैव स्वभाके च पंडिता समदर्शिनः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मान् ब्रह्मणि ते स्थिताः. न प्रयस्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो
ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दन्त्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगे युक्तात्मा सुखम् अक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त्यै कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरां राम स्ततान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नदेदायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधविमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगते चाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मसन्न्यासयोग नाम पंचमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. मस्त धन्यवाद भव्य बाई माताजी तुमका. सॉरी तुम्ही बिझी आशिल्ली सो जलरी तुम्ही येऊन सांगल्या तुमगे सेवा तुम्ही दिल्या मस्त धन्यवाद तुमका. प्रति एकादशी येताची हांव कसं स्लॉट दिता की त्या स्लॉट तुम्ही सांगताशी ना म्हणाची. सो मस्त धन्यवाद भव्य बाई माताजी तुमका. भगवत पुराणा कोंकणी तर्फे मस्त धन्यवाद दिता. तशी कलावती माताजी, आशा नायक माताजी, मंगळा पै माताजी, दीपा भट माताजी पूरा जन तुम्ही प्रति एकादशी को चुक्कनशी तुमगे सेव दिचाक तत्पर जावन आसताची खुशी जाता आयकुच्याक आमकां श्रवण तुम्ही सांगिल्ल्या आमकां आयकुच्याक. सो मस्त धन्यवाद तुमकां. अशीच ती एकादशी येवन तुमगेली ही सेव करता म्हणून भगवत पुराणा कोंकणी तर्फे हांव तुका निमून घेता आनी तांगे तर्फे हांव मस्त धन्यवाद दिता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. दीपा भट माताजी. हरे कृष्णा. आता मी संच अध्यायवच्या ह्या टीम घेऊन येताची प्रतिभा नायक माताजी हांगेल टीम. हरे कृष्णा माताजी. माताजी हरे कृष्णा. आज मैं पठन करता सची 1 to 3 शरण्या, 4 to 6 अनंत राय, 7 to 8 ऋत्विक, 9 to 11 आयुष, 12 to 15 भूमिका, 16 to 19 अंजलि, 20 to 24 मेघना, 25 to 28 पूरब, 29 to 32 पंचमी, 33 to 36 वैष्णवी, 37 to 40 श्रीकला, 41 to 42 आकांक्षा, 45 to 49 अमोघ. हरे कृष्ण. षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः. श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी न निरग्निर्न च यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चित् आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्ततस्यैव श्रमः कारणमुच्यते. हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढस्तदोच्यते. उद्धरेदात्मनात्मानम् अवसादयेत्
आत्मैव ह्यात्मनो आत्म बन्धुः आत्मैव रिपुरातनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मानस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् हितात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णकेषु तथा वातापं ज्ञानविज्ञानमतृप्तात्मा तस्थो विजितेन्द्रियः युक्तयुज्यते योगी समलोष्टात्मकः सुरन्मित्रायुदासीना मध्यस्थ द्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नित्यच्छ्रितं नात्यच्छ्रितं नातिनीचं शैलाजिनः कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रमना कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मा विशुद्धि समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं विशस्यानवरोध प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनसंयम्य चित्तो युक्त्यासीतमत्सरः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मस्तं तथा विगच्छति नत्यश्नस्तु योगस्ति न चैकान्तमनस्ततः न चान्ति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्तहारविहारस्य यक्तचेतस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियन्तं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तथा यथा दीपो निवातस्तु नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत् चित्तस्य युञ्जतो योगमा यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि पश्यति सुखमात्यान्तिकं यत् बुद्धिर्ग्राह्यं मतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं तच्चलति तद्वता यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यतेनाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचार्यते तं विद्या दुःखसंयोगं वियोगं योगसंहितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा सङ्कल्पप्रभावान्तं त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य शमन्तकम् परमे व्याधसिगहितया आत्मसंस्थं न कृत्वा किञ्चिदपि यतो निश्चयति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्येव अवशम्यते प्रशान्तमनसं येनं योगिनं सुखमुपैति शान्तसमभूतमकल्मष युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वत्र वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र
समं पश्यति योगिनः सुखं वा युद्धि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः सामेन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगश्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। कश्चिन्नो भयविभ्रष्टः श्चन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मण गतिम्। एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयोक्त्याद्य चेतनायुपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। प्राप्य पुण्यकृतातो शुचीनां श्रीमद्ये योगभ्रष्टो विद्यते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एकति दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्पिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम्। तत्तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु. पूरा चिरडवन चंदुकोन सांगला हरे हा हरे हरे कृष्णा प्रतिभा नाईक माताजी. खुशी जाता तुम्ही पुरा चेडू हांका ट्रेन करता सचे चॅप्टर तांगेला पुराचे कितले जन चेडू आसाचे तुमगेला टाइम काढणं त्या चेडू ओटुಕೊಂಡು तुमगेला कसं म्हणताचे ताका इंटरेस्ट तुमगेला एक सेवा खुशी जाता प्रतिभा नाईक माताजी. तुम्ही बायल मनशा काही शिकताचे चेडू हांका काही शिकयताचे प्रति एक जनरेशन धन्यवाद. मस्त धन्यवाद प्रतिभा नाईक माताजी. तुमका पुरा चेडू हांका आज बाजिल्ला प्रत्येक चेडू हांका प्रति पटी त्यांनी अशीची एकादशी तांणी तांगेला सेव करका भगवद्गीता तांणी पठण करका म्हणाव तांगेला भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तांका मस्त धन्यवाद दिता. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. आता मी सता म्यूट झाला विद्या माताजी. अनम्यूट करें. हाँ सॉरी सता आता मग थोडे अनाउन्समेंट करता. हरे कृष्णा. हाय शनिवार 20 तारीख क्विज सर रामायण वैरी हिज ग्रेस परंपरा प्रभुजी हानी घेतला सची क्विज 7:30 इंडिया टाइमाक. सो पुरा जन हांतो पार्टिसिपेट करता म्हणून निमून घेता. तशीची
पंचवीस तारीख 25 एप्रिल थर्सडे इंडिया टाइम 8:30 वैष्णव भजन संध्या श्री रामनवमी स्पेशल भजन फॅकल्टी मेंबर्स सांगता सो पुरा जाणां पार्टिसिपेट करता म्हणून म्हणून घेता तशीच तुमकां गो तशे प्रकार सोमारा बुधवारा शुक्रारा भगवत प्रवाह चलता स्टोरी बेजीस भागवतमाचे फिलॉसॉफी विजडम सो परा सोमारा येवचे 22 एप्रिलाक 8:30 टॉपिक क्रिएशन ऑफ युनिवर्स हाका पुरा जाणां जॉइन जावका म्हणून घेता सो तशी प्रति आयतारा इंडिया टाइम 5:30 सकाळी जपा सेशन सो कोणाक सॉल्व राउंड करताची कोणा कितले राउंड करू इंटरेस्ट कितले राउंड 1 2 कितले जाता तुमगे शक्त्यानुसार तुमगे श्रद्धा तुम्ही कोण घेवका म्हण हांव निमून घेता तशीच ते जप करचे पयशे फुडें 10 नामां परा सांगताची सो कोण कोण आसा तुमगे सांगच्या इंटरेस्ट आशिल्ल्यान शिल्पा हेगडे माताजीक तुम्ही नाव दिवका म्हण निमून घेता सेम आयताराची बालोत्सव क्लास चलता 9:30 इंडिया टायमांक आता कुंती स्तुती चलता सखीशण माताजी क्लास घेता सो सांचे चेडवांक तुमगेल्या नेबर्स असोची आमची केल्यांक तुमगे रिलेटिव्ह आता तुमगेले चेडवा असल्या तांकां पार्टिसिपेट करता म्हण निमून घेता तशेंच 4th मे टू सॅटर्डे नेक्स्ट 4th मे एकादशी येता सो अशेंच पुरा जाण फर्स्ट पार्टिसिपेट करता तुमगेलें नाव दिवका म्हण हांव निमून घेता सो 1 to 6 माया माताजीक नाव दिवका 7 to 12 भारती पै माताजीक 13 to 18 म्हाका दिवका म्हण निमून घेता तशेंच प्रत्येक सेशना पशी फुडें 5 मिनिट हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन सांगचे सो कोणा इंटरेस्ट की 5 मिनिट तांणी जयंती नायक माताजीक नाव दिवका म्हण निमून घेता तशी आता हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज हांगेले 75th व्यास पूजा हे ऑस्पिशियस डे तांगेले तांकां आरोग्य तांगेले आरोग्याक खातीर पुरा जाणांन मागून घेवका म्हणून हांव निमून घेता हरे कृष्णा ओवर टू यू भारती पै माताजी हरे कृष्णा धन्यवाद विद्या माताजी एदोळपासून अध्यायापासून बारी चंद कोण रिसाइट केलेले पारायण केलेले पारायणांत भागी घेतील सकट भक्तवृंदाक हांव हृदयपूर्वक धन्यवाद सांगता आता मी मुखार सुना 7 अध्याय मुखार आमगे लुटासाची ज्ञान विज्ञान योग 1 to 6 श्लोक आशा हेगडे माताजी 7 to 12 श्लोक वनिता पै माताजी 13 to 18 श्लोक प्रतीक नायक 19 to 24 श्लोक सुकन्या नायक माताजी 25 to 30 श्लोक पूजा माताजी हरे कृष्णा आशा हेगडे माताजी तुम्ही स्टार्ट करूया हरे कृष्णा श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान विज्ञान योग श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भोहोऽन्य ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाभावो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा हरे कृष्णा मत्तः परतरं नान्य किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दके पौरुषं भ्रशु पुण्यो गन्धपृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु
बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम् धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भाव राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेव्य परमव्ययम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दैव शेष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमा मायाय परतज्ञानाः आसुरं भावमश्रिताः चतुर्विध भजन्ते मां जनसुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्थाति ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोच्चास च मम प्रियः उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मताम् आस्थिता युक्तात्मा मेवानुत्तमां गते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहूनां जन्मनां मुञ्चे ज्ञानमानं प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभः कामैस्तैरतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः तं नियममास्ताय प्रकृतियताः स्वया यो यां तनुं भक्तः श्रद्धया चितुमिच्छति तस्य चला श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम् तया श्रद्धया युक्तः तस्या आराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विदान् हितान् अन्तबन्धु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तव्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मां चमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्
साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरे कृष्णा. अनंत अनंत धन्यवाद. भारी चंद सक्कड माताजीन भारी चंद कोण रिसाइट केलेलं असतं. आशा हेगडे माताजी आणि आमगे रेग्युलर रिसाइटर प्रति एकादशी येताची मस्त धन्यवाद माताजी. अशी मुखारी येवका म्हणून विनंती करता भारी चंद कोण रिसाइट केलं तुम्ही. वनिताबाई माताजी मस्त धन्यवाद. प्रति एकादशी येता तुम्ही अशी मुखारी येवका भारी चंद कोण रिसाइट केला. प्रतीक नायक मस्त खुशी दिसता. रज चरडू वांक आवसु केन्ना एनकरेज करता चरडू वासु कन्या नायक माताजी मस्त खुशी दिसता माताजी. प्रति एकादशी प्रतीक नायकांनी पार्टिसिपेट करते तुम्ही पळोवका मस्त धन्यवाद. तशी सुकन्या नायक माताजी त्यांनी बारी चंद रिसाइट केलेलं असतं. रेग्युलर रिसाइटर आमगेले धन्यवाद माताजी. पूजा माताजी तुम्ही तशीची उमेद घेऊन नाव दिता ती मुखार येताची प्रति एकादशीक शिकून सांगता असाची मस्त धन्यवाद माताजी. अशी मुखार येवका म्हणून विनंती. हरे कृष्ण. आता मुखार सुव्या 8 आणि 9 अध्याय सांगू काज आमगे लुट असाची. हरग्रेस मधुरा मंदाकिनी माताजी तांगे टीम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी प्रणाम. सकड समाज बांधवक कामद एकादशी भगवद्गीता रेजिस्ट्रेशन स्वागत अस. हरे कृष्ण. आता चाप्टर 8 अक्षर परब्रह्म योग सांगूक येता असती. क्षमाशणे 1 to 6, नंदितापै 7 to 8, 7 आणि 8, लक्षण्याकिनी 9 आणि 10, प्रियाकिनी 11 to 16, पूर्णिमाशणे 17 to 23, मधुप्रियाशणे 24 to 28. तशींची चाप्टर 9 राजविद्या राजगुह्य योग संचकिता असती. पूनम किनी 1 to 5, कल्पना राव 6 to 10, सुजाता प्रभु 11 to 15, मधुमती शणै 16 to 20, शोभा किनी 21 to 25, गायत्री कामत 26 to 30, अशी लास्ट 31 to 34 हा सांगता. हरे कृष्ण. क्षमा माताजी स्टार्ट करेत तुम्ही. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ अष्टमोऽध्यायः. अक्षर परब्रह्म योगः. अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं गोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः. श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संहितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यस्त्र संशयः. यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजयन्ते कलेवरं तं ते मैवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः. हरे कृष्ण. नंदिता शणयानी दिसता. क्षमा सांगतोय 7 आणि 8. ओके अहं वजिता. मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस् 8 9 7 सांगतोय देवा सांग. तुम्ही सांगायचे. तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयः. अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्. हरे कृष्ण.
ಲಕ್ಷಣ್ಯ ಕೊನಿ ಜಾಯಿನ್ ದಾನಿವೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋಣಿ ಜಾಯಿನ್ ದಾನಿಸಿ ದಿಸ್ತಾಸ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಕ್ಕನೆ ಇಂಟರ್नेट प्रॉब्लम असकी सांगतावे हा सांग कविं हरे कृष्ण कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयान् समनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवो मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमप्येति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिश्चन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वारेण सम्यक् संयम्य मनो हृदि च मूर्ध्वाधायात्मनः प्राणम् अस्थितो योगधारणम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरं मामुनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् कितलं अनन्यचेता सततं यो मा स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः 16 पासून सांगा माताजी 16 मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते हरे कृष्ण सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां ते होरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तय सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामस्य एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वश पार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातनः य स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परपार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ हरे कृष्ण हरे कृष्ण अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्ला कृष्णे गति हेते जगता शाश्वते मते एका यद्याति अनावृत्तिम् अन्याय वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुयाति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर परब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ नवमोऽध्यायः। राजविद्या राजगुह्ययोगः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। भूतभ्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्सानित्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरं। मोगाशामोगकर्माणो मोगज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अहं क्रतुरं यज्ञः स्वदर्भम् अहमौषधं मन्त्रोऽहम् अहमेवाज्ञम् अहमग्निरहं हुतं। पिताहमस्य जगतो माता दाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्सामायुजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सृहत्। प्रभवः प्रलयः स्थानं निदानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। त्रैविद्यमां सोमपाः पूतपापा यच्चेरिष्टा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। देवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। अनन्याः चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।
येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च मन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि मां। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धने हि संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मापुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अविचेत्सु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवस्थितो हि सः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्य ये पस्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिं किं पुनः ब्राह्मणा पुण्याः भक्ता राजश्रयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्यो नाम नवमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सकळ माताजी धन्यवाद। क्षमा शणे माताजी आणि पूर्णिमा शणे माताजी मधुप्रिया शणे माताजी थँक्यू आणि गायत्री माताजी बरे चॅप्टर 8 रिसाइट केलेलं का पूनम किनी माताजी आणि कल्पना राव माताजी सुजाता प्रभू माताजी मधुमती शणे माताजी शोभा किणी माताजी गायत्री कामत माताजी तुम परे भरती धन्यवाद पतिपटी येऊन बारी चंद तुम्ही चाण करता अशी देव चलो देव म्हणून त्यावाले मगता हरे कृष्णा ओट यू माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा अनंत अनंत धन्यवाद माताजी। प्रति एकादशी तुम्ही येताची तुमच्या सेवा दिताची श्रद्धेन आणि तशीच तुमगेल टीम आहे मस्त लायक वेल ट्रेन टीम तुमगेला मस्त लायक डिसाइड करताची अशी प्रति एकादशी तुम्ही येऊ का म्हणून विनंती करता माताजी तुमचे टीम घेऊन। हरे कृष्णा सक्कड जनाक अनंत अनंत धन्यवाद। आता दांचे अध्यायु विभूति योग सांगू कमगेल उठासची वारीच्या कामात माताजी तांगे टीम नाम आम अनाउंस करता 1 to 7 श्लोक विजया विषणे माताजी 8 to 14 श्लोक शशिकला नायक माताजी 15 to 21 श्लोक भक्त कार्तिक नायक 22 to 25 श्लोक भक्तिन छाया 26 to 32 श्लोक वारीच्या कामात माताजी 33 to 37 श्लोक भावना तंत्री माताजी 38 to 42 जयलक्ष्मी शणे माताजी। हरे कृष्णा विजया विषणे माताजी तुम स्टार्ट करूया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्याय न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानसम्मोह क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टि स्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदाः महर्षयः सप्त पूर्वे
चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा हसितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देव न दानवः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थं त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यायात्मा विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां स्वं व्याप्य तिष्ठति कथं विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। श्रीभगवान् उवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्यायात्मा विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठः नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि वेदानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तोषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहं पुरोदसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मैकमक्षरां यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अश्वतः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माम् अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रम् धेनूनामस्मि कामधक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः
सर्पणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः करयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभ्रत्रामहं जषाणामकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जानवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादप्रवदतामहं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अक्षराणामाकरोऽस्मि द्वन्द्वसामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो दाताहं विश्वतो मुखः मृत्यु सर्वहरश्चाहं मद्वच्च भविष्यात्यतम् कीर्ति श्रीवाक्च नारीणां प्रतिमेधादति क्षमा बृहत्सा ततः साम्नां गायत्री छन्दसामहम् मासानं मार्गशीरोऽहम् मृतोनां कुसुमाकरः द्वितीयं चलयतामस्मि तेजस्वीनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दण्डोदमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. अनंतानंत धन्यवाद. सक्कड माताजीन बार चंदकोन रिसाइट केलेलं असतं. विजया विषय माताजी मस्त चंदकोन रिसाइट केलं माताजी. पूरे जन चंदकोन प्रॅक्टिस कोणायलेंचे चंदकोन रिसाइट केलेलं असतं. मस्त मस्त धन्यवाद. शशिकला नायक माताजी तुमका स्पेशल थँक्स समगेले चरडू अंके तुम्ही पार्टिसिपेट करेसित असची. भक्त कार्तिक नायक आणि भक्तीन छाया नायक मस्त खुशी दिसतं माताजी तुम्ही चरडू अंक सांगता सामा एनकरेज करता तुमगे चरडू अंक एटलीस्ट 15 दिवसा एक वेळ एकादशी येतास सस श्लोक सांगू की तुम्ही चरडू एनकरेज करता तांका शिको करजेंतो तशी पार्टिसिपेट करे सुका म्हणा विनंती करता. हे रजेचे एक सदुपयोग घेऊ का तुम्ही आणि भागवत पुराण कोकण यांनी आयोजन केलेले एकादशीचे पारायणाचे एक पुराजनाने एक बेनिफिट घेऊ का एक सेवा तुमगेला देऊ का म्हणा विनंती करता. तशीच वारीच्या कामात माताजी मस्त धन्यवाद माताजी. प्रति एकादशी तुमगेले उमेदीने मुखार येऊन नाव दिता ती तुमगेल टिमाचाले मस्त धन्यवाद. एले मरे काय म्हणता पडे तशी तुम्ही यात्रा दिसता नाची जाल्यार तुम्ही अनाउन्स केल्यार आमकां खुशीच माताजी.
हरे कृष्णा. तशीची भावना तंत्री माताजी मस्त चंदकोन रिसाइट केला प्रति एकादशी योगा तुम्ही. तशी जयलक्ष्मी माताजी तुम्ही मस्त चंदकोन बारी चंदकोन स्पष्ट जाऊन रिसाइट केलेलं सगळ्या जणांना अनंत अनंत धन्यवाद. आता चॅप्टर 11 सांगू का जमगे लुटासची डॉक्टर सीवी कामतरी तांगे टीम. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. आता मी रामनाथ कीन मामू 1 to 6 मंथासाची, अंजलि कामत 7 to 12, पुष्पा किनी माई 13 to 18, रामनाथ राव 19 to 27, पुष्पा पै माताजी 28 to 36 मंथासाची, सुबा माई 37-48, हाव 49 to 55 मंथासाची. हरे कृष्ण. ओवर टू रामनाथ कीन मामू. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ एकादशोऽध्यायः. विश्वरूपदर्शनयोगः. अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्याह्नसन्धितम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम. भवाप्ययो हि भूतानां च्युतो विस्तरतो मया. तत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यामपि चाव्ययम्. एवमेतद्यथार्थम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमा. मन्यते यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमति प्रभो. योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्. श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रशः. नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च. पश्यादित्यान् प्रसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहून्यद्रष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. इहैकस्थं जगत्प्रस्थं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्. संजय उवाच एवं ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्. अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्. सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भास्तस्य महात्मनः. हरे कृष्णा. तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकदा अवश्यस्तेव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा. ततः स विश्वमयाविष्टः हृष्टरोमा धनञ्जय. परं प्रणयं शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत. अर्जुन उवाच पश्यामि देवतांस्तव देवदेहे सर्वां सततभूत विशेषसङ्खान् ब्राह्मणमीशं कमलासनस्थं ऋषिमीशं सर्वानुग्रहां
सर्वानुरहामृष्य दिव्यान् अनेक बहुतर वक्त्र नेत्रम् पश्यामि त्वां सर्वदो अनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वरूप विश्वेश्वर विश्वरूप हरे किरीटिनं गतिनां चक्रीणं च तेजोराशिं सर्वथा दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुरिनिशिष्यं समन्तात् दीप्तान्नर्सर्गद्युतिमप्रमेयं हरे कृष्णा हरे कृष्ण त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्या वा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहं नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याथाननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालान् लसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपालसङ्घै भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मि धियैरपि योधमुख्यै वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गै हरे कृष्ण हरे कृष्णा यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलीह्यसे ग्रसमानः समन्ताल् लोकान् समग्रान् वदनैज्ज्वलब्धिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णोः आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यन् न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वान्न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्
मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणैः च भीष्मैः च जयद्रथैः च कर्णन् तथा ज्ञानपि योधवीरान् मया हतास्त्वयि जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान् सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्योमग्निवरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरुस्तात् पुष्मतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वा अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सकेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे माधव हे सकेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्छावहासार्थमस्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एको तवाप्युच्युत तत्समक्षं तच्चामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रकटमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीढ्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियप्रियार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हर्षितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवान् उवाच मया प्रसन्नेन त्ववार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञाध्ययनैर्दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मा ते व्यथा मा च विरूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदग्नमेदं व्यपेतभिः प्रीतमनां पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवास्ततोक्त्वा स्वक्तं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः
महात्मा अर्जुन उवाच दृष्टेदो मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्ति संवृत्त सचेत प्रगतिं गतः श्रीभगवान् उवाच सुदर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अपश्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदेन तपसा न दानेन न चेतस्या शक्य एवं इदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मायता भक्त्या तनन्या शक्यः अहमेवं विदोऽर्जुन यातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृत् मत्परमो मद्भक्तसङ्गमर्जितः निर्वैर्य सर्वभूतेषु यस मामेति पाण्डवः ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकदशोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण आमगे टीम रामनाथ किनिमामु अंजलि पुष्प किनिमाई रामनाथ राव पुष्पा पै सुभामाई आका पूरे धन्यवादों आणि भागवत पुराण कोंकणी टीम आका अनंत अनंत धन्यवादों। भारती माताजी विद्या माताजी आणि माया माताजी तुम्ही सांगून कोऑर्डिनेट करताची ओके आमका ऑपॉर्च्युनिटी दिल्याबद्दल धन्यवाद। थँक यू व्हेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। अनंत अनंत धन्यवाद प्रभुजी। अशी प्रति एकादशी येऊन तुमगेल सेवा दिवक म्हणून विनंती करता तुमगेल गुरुचंद सकट बारीचंद पण डिसाइड केलेलं सर अशी मुखार येऊ का प्रभुजी। हरे कृष्ण। थँक यू व्हेरी मच। हरे कृष्ण। आता 12 अध्याय भक्ति योग संघ कामगेल उठासाची 1 to 6 श्लोक साची पै 7 to 13 श्लोक शिल्पा हेगडे माताजी 14 to 20 श्लोक प्रज्ञा वागले माताजी साची। हरे कृष्णा सांगा मग। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवान् उवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरम् अनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् संनियम् इन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशयसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अत चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिचाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाच् ज्ञानाद् विशिष्यते ज्ञानात् त्यागाचान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कार
समदुःख सुखक्षमी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ निश्चय मय्यर्पित मनो बुद्धिर यो मद्भक्त समे प्रियः. यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो य स च मे प्रियः. अनपेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्रयत व्ययतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः. यो न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति क्षुभाक्षुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः. समक्षत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः. तुल्य निन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः. ये तु धर्मामृतम् इदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाधानमतः परमा भक्तास्तेऽस्तीव मे प्रियः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. हरे कृष्णा. अनंतानंत धन्यवाद. साची मस्त थँक्स अमा प्रति एकादशी येवचा प्रयत्न करता तुवें नवे नवे श्लोक शिकून सांगूक प्रयत्न करता. रजेन तू 12 अध्याय शिकला ती तशी कंटिन्यू करता. पूरा 18 अध्याय पासून शिक्का साची मस्त धन्यवाद. तशीची शिल्पा हेगडे माताजी आमगे रेग्युलर रिसायटर बारीचंद कोण रिसायट केलेलं असं मस्त धन्यवाद माताजी. प्रति एकादशी येवका म्हणून विनंती करता. प्रज्ञा वागले माताजी आणि वर्किंग असची तेलरी तांगेल बिझी शेड्यूलान ಸ್ವಲ್ಪ टाइम काढून शिकून सांगता असची प्रति एकादशी पार्टिसिपेट करता असची मस्त धन्यवाद माताजी. अशी मुखारी येवका म्हणून विनंती करता. इंगल सेवा दिवका अशी मुखारी येऊ. हरे कृष्ण. आता 13 अध्याय सुरू करचे पुढे थोडे अनाउन्समेंट असची अनाउन्समेंट करता. फाल्याक ಶನಿವಾರ 20th ರಾಮಾಯಣ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಿಜ್ ಅಸ 7:30 PM इंडिया टाइमाक हिस ग्रेस परंपरा प्रभूची क्विज घेता असची क्विज जॉइन जायची पार्टिसिपेट करायची. पार्टिसिपेट करून ना जाल्यार एटलीस्ट जॉइन जावन ऐकायची. रामायणा ಬಗ್ಗೆ आमकां गुटनातील मस्त सकड नवे नवे विषय आमी तुकोन घेवेत. सकळ्यांक विनंती करता फाल्याक 7:30 तुम्ही जॉइन जावका क्विजाक. तशीच 25th एप्रिलाक थर्सडे 8:30 वैष्णव भजन संध्या आस. श्री रामनवमी स्पेशल फॅकल्टी मेंबर्स भजन करताची कीर्तन सांगताची सकड जणांना तुम्ही पार्टिसिपेट करका. तशीच तुम सकडांक तसं भागवत प्रवाह सेशन चलता असं प्रति मंडे वेडनेसडे आणि फ्रायडे हे सेशन आका रेग्युलर जाऊन तुम्ही अटेंड करका. हे सकड आमगेल कधी चॅलेंज केलेलं असं हाजी लाभ सकडांक घेवका अटेंड जावका रेग्युलर सेशन म्हणून विनंती करता. पर मंडे 22nd एप्रिलाक 8:30 क्रिएशन ऑफ द युनिवर्स हे टॉपिक असं सकड जणांनी अटेंड जावका सेशन. संडे तुम सकडांक तसं जपा सेशन असं सकाळी 6:30 16 राउंड चॅन्टिंग करताची. तुम्ही एनी टाइम जॉइन जाऊन तुम्ही कितले जावका तितले राउंड चॅन्ट कोण एक्झिट जावेत. कंटिन्यू करेत 16 राउंड. कोणाक स्टार्टिंग 10 ऑफेन्स सांगू असं त्यांनी शिल्पा हेगडे माताची कॉन्टॅक्ट करता म्हणून विनंती करता. बालोत्सव क्लासेस असं प्रति संडे 9:30 कुंती स्तुती शिकयता असं हरग्रेस शकीचरण माताची शिकयता असची. तुमगेल घरकडसान चिल्ड्रू असल्यारी आमची गल चिल्ड्रूंक एनकरेज करता. तुमगे नेबर्स रिलेटिव्सांक हे क्लासेस अटेंड जावं शाक. तशीच 4th मे नेक्स्ट एकादशी असं संपूर्ण भगवद्गीते पारायण असं तुम्ही सकड जणांना जॉइन जावका अशीच आमगेल 3 जणांना नाव दिवका तुम्ही तशी विनंती करता. प्रति सेशन पुढे हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन असं कोण कोण कीर्तन सांगूक इच्छा असली त्यांनी जयंती नायक माताची कॉन्टॅक्ट करता. हरे कृष्ण. आत मुखारसून आम्ही मुखारसून वरताची मायका. हरे कृष्ण मायका. हरे कृष्णा. भारती माताजी धन्यवाद. सगळ्यांनी ऐकून भारी चंद कोण मिळालं असं आता मी
13th ಚಾಪ್ಟರ್ ಅವಚ್ಚ 13th ಚಾಪ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ ಹಂಗೆ ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸಚಿ ಓವರ್ ಟು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಯೋಗ ಅಧ್ಯಾಯ 13 रमा भट माताजी 1 to 4 ते सांगतात. शांता भट माताजी 5 to 8, शुभापई माताजी 9 to 12, दिव्या शणे माताजी 13 to 16, दिव्याकिणी माताजी 17 to 20, ज्योति भंडारकर माताजी 21 to 24 ते, गीता माताजी 25 to 29 ते, नंदिता कामत माताजी 30 to 33 ते, हांव सांगता आसा 34 तकून 35. हरे कृष्ण. रमा भट माताजी तुम्ही सांगायतने. अथ त्रयोदशोऽध्यायः. क्षेत्रक्षेत्रज्ञ विभागयो. अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रक्षेत्रज्ञम् एव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव. श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रज्ञविधीयते एतद्यो वैति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञेति तद्विद. चेतन चापि मा विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत चेतज्ञयोर्ज्ञानम् एतज्ज्ञानं मतं मम. यत्क्षेत्रं यद्याध्यक्ष यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्समा प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु. हरे कृष्ण. ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चिते. महाभूतान्यहङ्कार बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चेन्द्रियगोचरः. इच्छाद्वेषः सुखं दुःखं सङ्गातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्. अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह. हरे कृष्ण. इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्ग पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् हरतिर्जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यततोऽन्यथा. हरे कृष्ण. दिव्याशणे माताजी. हरे कृष्ण. तनि join दिस्ता. ज्ञेयं यत्तत् प्रवाक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सददुष्यते सर्वत्र पाणिपादं ततो सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति. सर्वेन्द्रिया गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्त्र च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मात्वात् विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्त्र च तज्ज्ञेयं
प्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यन्नादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकारणकृत्तत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु उपद्रष्ट्वानुमन्ताञ्च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गीता माता जी जॉइन जली शांता भट माता जी वय जॉइन झाल्या। हरे कृष्ण। ध्यायेनेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्यत्वेवमजानन्तः श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्ते एव श्रुतिपरायणाः यावत् जायते किञ्चित् सत्त्वं सावरजङ्गमं क्षेत्रे न संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्ते यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि न सत्यात्मनात्मानं ततो याति परं गतिं प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं मकर्तारं स पश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनिता माता जॉइन जली समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि आत्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः य पश्यति तत्तात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यथा भूत पृथक् भावम् एकस्तमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पाद्यते तथा अनादित्वा निर्गुणात्वात् परमात्मायमव्यय शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न विलिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्मं सूक्ष्मौत आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावसितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येक कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. पुराजनाक आज रिसाइड केलेलं पुराजन माताजीक मस्त मस्त धन्यवाद सांगता. हरे कृष्णा. अशी प्रति एकादशी रिसाइड कोरका म्हणून हांव निमगून घेता. तशी आमकां अवकाश दिलेले भागवत प्राण कोंकणी तांकां दंडवत प्रणाम करता. मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा रश्मी भट माताजी तुम्ही टीम बारी चंद सकलाने मिळेल सर. तुम्ही मस्त मेहनत करून टीम जनाक ಒಟ್ಟು करून हाडताची मस्त मस्त धन्यवाद. अशी की करना योग म्हणून आपण रिक्वेस्ट करतो माताजी. हरे कृष्णा. आता मी 14th चॅप्टर गुणत्रय विभाग योगावरच्या वारीचा कामत माताजी हानी कोऑर्डिनेट केलेलं सर. 1 to 7 पूर्णिमा कृष्णमूर्ती माताजी. 8 to 14 वीणा वे प्रभु माताजी. 15 to 18 भक्तिन अनन्या पै. 19 to 22 विशाखा प्रभु माताजी. 23 to 27 भक्तिन काव्या प्रभु काव्या प्रभु. ओवर टू यू पूर्णिमा माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभाग योगः. श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः. इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यतन्ति च. मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं. सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदपिता. सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्. तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम्. सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ. रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवम्. तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां. प्रमादालस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत. सत्वं सुखे संजयति रजकर्मणि भारत. ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत. रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत. रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा. सर्वद्वारेषु देहेषु प्रकाश उपजायते. ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत. लोभ प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा रजसैतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ. अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च. तमसैतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन. यदा सत्त्वे प्रवर्धेतु प्रलयं याति देहभृत. तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा.
रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणा सुकृतशाहु सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् सत्त्वा संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहं तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्या गुणवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसाः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावसोऽधिगच्छति गुणानेतान् अतीत्य देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। अर्जुन उवाच कैलिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचार्यं कथं चैतां स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। श्री भगवान् उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न दृष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःख सुखास्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रयो विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. सगळे जणांनी लाईक करून मिळालं सर. पूर्णिमा माताजी, वीणा प्रभू माताजी, अनन्या पै, विशाखा प्रभू माताजी आणि भक्तीन काव्य प्रभू सगळ्यांनी चंद करून मिळालं सर. आशिष केदनाय येऊन तुम्ही चंद करून म्हणता म्हणून आम्ही रिक्वेस्ट करता. हरेजा माताजी के मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण माताजी केदना अशी तुम्ही टीम घेऊन म्हणून आम्ही विनंती करतो. आता 15 अध्याय पुरुषोत्तम योग राजेश महाले प्रभुजी ह्यांनी तांगे टीम घेऊन येतो सर. ओवर टू यू प्रभुजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. आयचे 15 पुरुषोत्तम योग हेचे पठन करच्याक 1 to 5 श्रीदेवी, 6 to 10 स्वातीजी, 11 to 15 दीपाजी and 16 to 20 हांव सांगता. ओवर टू श्रीदेवी. प्लीज चांट. हरे कृष्ण. अथ 15 पुरुषोत्तमयोगः
श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चार्दिन च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसज्ञैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तत्ताम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयत् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तो प्रकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि औषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्प्रतिज्ञानपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। हरे कृष्ण। You are not audible. Mic off असा. गामी वो पुरुषो लोके
क्षरक्षाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्तन्यः परमात्मेत्युदारतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात् कक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघः एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् गतकृत्यश्च भारत ओम तत्सत् इति मद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ऐसे 15वा अध्याय का पुरुषोत्तम योगा का श्रीदेवी भारी चंद्रकन लाईक बरे चंद्रकन सांगले तशीच आम्ही दीपाजी आम्ही भारी ते त्यांचेच टाइम घेऊन ते अटेंड करता बड़ा खुशी येता उत्सुकतेनं आमगे फॅमिली आमगे रिलेटिव्स जॉईन जातात। आता एक रजे टाइम जलारी वेळ काणगे जॉईन के खूप खुशी येता आमके एक अवकाश दिल्याक कोंकणी भागवत कृपा खूप खूप धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण कृष्णा प्रभूजी मस्त मस्त धन्यवाद केन्नाय तुम्ही लायक करून तुमगेल्या टीम घेऊन येताची केन्नाय रिसेट करताची मस्त मस्त धन्यवाद प्रभूजी। अशी तुम्ही केन्नाय येवक म्हणून आमी तुमकां रिक्वेस्ट करताची। हरे कृष्ण। आता 16th चॅप्टर दैवासुर संपद विभाग योग मुंच्या इतिहासाची 1 to 6 शरदी शानबाग 7 to 12 रश्मी शानबाग माताजी 13 to 18 प्रिया केणी माताजी तशीच 19 to 24 प्रत्युषा केणी। ओवर टू शरदी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुरविभागयोगः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेश्वरो लुप्त्वम् मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता माशु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते
जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतम् किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। हरे कृष्ण। मानो फोन करता बंद करता नाट्यमणु कंटिन्यू कुर्यत्वा ಯಾಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಜಾಯಿನ್ ನೀವೇ फोन केले एंगेज येतस ते म्हणले गावार नात न्ही तशी कसन की डिस्टर्बन्स अशें पूर जॉईन जावचे का तुम्ही कंटिन्यू करता माताजी करचवा कर हरे कृष्णा इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्से मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि पुण्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता स्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो यान्ति परां
ततो याति परां गतिं यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद शरदिका आणि रश्मी शानबाग माताजी का सकाळी स्लॉट मिळाला का. धन्यवाद माताजी. अशी केदना नम सपोर्ट नाची बहुशः नेटवर्क मेळ्लिಕ್ಕೆ म्हूण सांगून त्या निमित्त बहुशः जॉईन जोशी जायनिके म्हणतात का. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता 17th चॅप्टर स्टार्ट करचेच पुढे आम्ही जपा टॉक ऐकूया. डिस्क्रेस दीनदयाल सच्चिपुत्र प्रभूजी हांनी आमकां जपा टॉक दितली जी म्हणच्या खुशीच्यात कसं म्हळ्यार हांनी हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज जाले डिसायपल जावन आसाची. हाजी जयपताका स्वामी महाराज जाले 75th व्यासपूजा ह्या ओकेशनार आम्ही तांगेले डिसायपल जावन आशिल्ले दीनदयाल प्रभूजीले टॉक ऐकूया. ओवर टू यू प्रभूजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ऐकतोय. होय प्रभूजी. हरे कृष्ण. आज सर्वप्रथम आज मी गुरु महाराज आला है परम पूज्य श्री जयपताका स्वामी महाराज 75th व्यास पूजा त्या निमित्त तांकां मस्त मस्त अभिनंदन हांव करता. तशीची हांव आमगेल्या देवालय श्री राधा गोपीनाथाला आनी आमगे जगद्गुरु श्री प्रभुपादाला मागता की मुगेल गुरु महाराजाला आरोग्य लायक आसो. इतले पावन मंगलमय दिवसाक म्हाका जपा टॉक सांग तू उलोवच्या दिल्ले बद्दल हांव हिज ग्रेस मुरलीधरण प्रभूला आनी सखीचरण माताजीला आनी तुम्ही सगळ्या वैष्णवाला आनी वैष्णवीला अनेक अनेक धन्यवाद. श्रीमद भागवतम अंतू 12th canton to 3rd chapter सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराजाक सांगता जी कलेर दोषो निधे राजन अस्ति ही एको महान गुण कीर्तनात एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत. ताजा अर्थ म्हळ्यार हे राजन या कलियुगांतू अनेक अनेक दोष आशा पुरो. कितले दोष असला रे या कलियुगांतू एक महान गुण वर काय असं त्या कसं म्हळ्यार रे हाली कृष्णा नावाच कीर्तन केल्यार पडा आम्ही या भौतिक जगतांतू जगत अदाकून फ्री जावन आध्यात्मिक जगतांतू वच येत. तशीची नारायण संहितांतूय सांगिल असं द्वापर्यैर जनेर विष्णू पंचरात्रेस्तु केवलः कलौ तु नाम मात्रेन पूज्यते भगवान हरी. ताजा अर्थ म्हळ्यार द्वापरांतू जैन विष्णूला अर्च विग्रहाक सेवा अर्चना पूजा आणि करत आशिल्ली ते तांकां फळ मेळत आशिल्लें पळय त्यांचे फळ आतां आमकां कलियुगांतू देवाल मात्र नाव घेतना आमकां त्यांच फळां ह्या कलियुगांतू मेळटा आमकां. आता वयर आमी दोन्ही श्लोकांत पळयल्या देवाल नाव घेतल्यार आमकां ह्या भौतीक जगत दाखोवन आमी आमगेलो उद्धार जावन आमी आध्यात्मिक जगतांत पावतात म्हणून जाल्यार खंयचें नाव घेवं का केलो मंत्र आसताची तेन्ना कली संतरण उपनिषदान सांगिल्लें आसा इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मश नाशनम नातः परतर उपाय
सर्व वेदेषु दृश्यते. एक स्टॉल शब्दाचं नाव मंत्र आम्ही घेऊ केल्यारी आमगेल भितर आशिल्ल्या संपूर्ण कल्मशाश पळा काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर्य त्या पुरा नाश जाता म्हणून कलिसंतरण उपनिषदान सांगला. आता त्या स्टॉल शब्दाचं मंत्र कसं म्हणारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. या मंत्र जप का जाल्यार पळा आमका कसं नियम ना. आम्ही केदनय जप करी येत खंयचे परिस्थितीत आम्ही जप करी येत आणि दिवसांत तू खंयचे वेळार आम्ही जप करी येत काय या खंय बरयला. या आमगे शिक्षाष्टका म्हणतो सेकंड पॅराग्राफान तू श्री चैतन्य महाप्रभून स्वतः सांगितलं असतं नामनामकारी बहुधा निज सर्व शक्ती तत्रार्पित नियमित स्मरणेन कालः. नामनामकारी बहुधा निज सर्व शक्ती देवानं तागे पूर्ण शक्ती आस पळा तर तागे नावान घाला. देवाल आनी नावान तू काही फरक ना. आम्ही एक पळा कृष्णाक पूजिताना कृष्णाला नाव घेताना पळा आणि या मंत्र घेताना दोन्ही एकच आमको फळ मेळचे त्या दोन्ही एकच तातूंत तू काही फरक ना. त्या चैतन्य महाप्रभून आमच्या शिक्षाष्टकामान तू सांगून दिलेलं असं. आणि हे नाव घेताना आमका दिवसांत तू खंयचे वेळार घेवयेत काय सकाळी घेवयेत दनपाराय घेवयेत सांजवाळाय घेवयेत जाल्यार सकाळ किना चांग वेळ खंयचो त्या म्हळ्यार सकाळचे टायम त्यावेळी आम्ही ब्रह्ममुहूर्तार नाव आनी घेतला पळय ताचे प्रभाव चड असतात. कितें म्हळ्यार त्या वेळार तितले काही आमगे मन तितलें डिस्टर्ब आसना भायर पोल्युशन येना आवाज येना कसं येना एक शांत वातावरण असता. त्या शांत वातावरणात आम्ही ते नाव घेतल्यार पळय त्या एक लायक आम्ही कॉन्सन्ट्रेशन करून जप करी येत. तस म्हळ्यार त्याच्या निमित्त एक सांगता जी की आम्ही सकाळी भक्ती उठून त्या जप करका म्हणून जाल्यार चैतन्य महाप्रभून शिक्षाष्टक म्हणून सांगला आम्ही खंयचे वेळार खंयचे परिस्थितीत नाव घेवं येत. ताका आमगेले एक प्रयास आसता आम्ही एक मनांत एक घट्टी नक्की विचार करून आम्ही एक ध्येय करका लक्ष्य करका की सकाळी वगी उठून आम्ही केतनय हे एक नामस्मरण घेवन जपा आमगेल आजकाल जुमांत मस्त असोसिएशनांनी मेळटा आमकां वैष्णवाल्यान त्या असोसिएशनांत आम्ही लायक करून वैष्णव वटून बैसून लायक करून आम्ही जप करी येत. तर आम्ही सर्वांनी इतले सुलोभ करून दिलेले देवान आमकां एक चंद करून देवान एक आमकां सुलोभ करून दिला एक नाव घेवचें ते आमी चंद करून नाव घेवचें आणि आम्ही स्वतः नाव घेऊनही दुसऱ्यांके प्रोत्साहन करचे तसे आम्ही कार्य करता. तितलें सांगून हांव कैद करता जपा टॉकाक. हरे कृष्णा. एक्चुअली सॉरी हांव चिके लेट जालो म्हळ्यार ऑफिसांत दाखवून आतां येयलो मात्र हांव ताजे निमित्त चिके आय एम व्हेरी सॉरी फॉर दॅट. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभूजी. मस्त मस्त धन्यवाद. फारी चंद करून तुम्ही आमकां गाईड केलेलं असं. नाम जपाची एक महान साधन आमकां भक्ती योगांत मुखार वचपाक म्हणून सांगून देव विंगडणे देवाल नाव विंगडणे म्हणून तुम्ही आमकां चंद करून सांगितलं असं प्रभूजी. मस्त मस्त धन्यवाद. आज ही तुम्ही या अवसरान तो येयले आमकां आनी मस्त मस्त खुशी आणि आम्ही भाग्यवान म्हणून लेखताची. धन्यवाद प्रभूजी. मस्त मस्त. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हेच अवसरार आम्ही हिस्वोलीचे पताका स्वामी महाराजाले आरोग्या खातीर श्री नरसिंह देवा लागी तशीच कृष्णा लागी सगळ्या देवा लागी प्रार्थना करूया की देवान तांकां चांगलं आरोग्य आणि आमकां भक्ती योगांत मुखार वचपाक मस्त मस्त तांगेले सहाय आमकां जावपाक म्हणून आम्ही प्रार्थना करूया. हरे कृष्ण. आता आम्ही चॅन्टिंग महामंत्र चॅन्टिंग करूया. लीड करू येत असाची ममता शेणे माताची. ओव्हर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद.
श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू प्रभु जी। हरी बोल. हरे कृष्ण ममता माताजी. फार छान पण तुम्ही आमका लीड केलेलं सर महामंत्र. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. अशी काय नाही तुम्ही येऊ का म्हणून रिक्वेस्ट करते. धन्यवाद. स्पेशल थँक यू जयंती माताजी का तीन माखे एक अपॉर्च्युनिटी दिले आणि आधी जय पताका महाराज स्वामी तांगेल खातीर म्हणचे योग म्हाका करून दिल्लो जयंती माताजी तिका दंडवत प्रणाम माताजी. शिला मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. जयंती नायक माताजी काही मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. आता 17th चॅप्टर श्रद्धात्रय विभाग योग मोर्चा ऐतिहासिकची 1 to 7 देवकी कामत माताजी, 8 to 14 प्रतीक्षा प्रभू माताजी, 15 to 21 स्फूर्तिपय माताजी, तशीच 22 to 28 शांती शांत माताजी. ओव्हर टू यू देवकी माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभाग योगः. अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः. श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु. सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत. श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः. यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः, प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः. अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते एतपो जनाः, दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः, कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः. मायचैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्. आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः, रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विकप्रियाः. कट्वाम्ललवणत्युष्ण
तीक्ष्णरूक्षाविदाहिनः आहारराजसस्येष्ठा दुःखशोकमयप्रदाः यातयां गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्. किती ताल में गेला? आणि दोन सांगितलं 13-14 विधिहीनं मृष्टान्नं मनसहीनमदक्षिणं श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्ष्यते देवद्विज गुरुप्राज्ञा पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तप उच्यते. हरे कृष्ण. अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनप्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अपनाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्ष्यते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवं मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्क्रमम् अवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्. ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतम्. ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपस्क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपस्क्रिया दानक्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा तच्छब्दपार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदसि चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं तदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह. ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. देवकी कामत माताजी, दीक्षा प्रभू माताजी, स्फूर्तीबाई माताजी आणि शांती शानबाग माताजी सगळ्यांनी भारी जण लोक मिळाले सर. ते आम्ही 4 जण आमगेले रेग्युलर रिसायटी सर अशी केन्ना येवन पार्टिसिपेट करता म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. मस्त मस्त धन्यवाद सगळ्यांक. हरे कृष्ण. आता आम्ही 18th चॅप्टर लास्ट चॅप्टर मोक्ष संन्यास योग
पंचायत 1 to 6 संध्या ईश्वर माताजी, 7 to 12 सुपर्णा भट्ट माताजी, 13 to 18 सुमिता भट्ट माताजी, 19 to 24 आरती प्रभु माताजी, 25 to 30 सुजाता कामत माताजी, 31 to 36 श्यामला भट्ट माताजी, 37 to 42 अन्नपूर्णा पै माताजी, 43 to 48 कनिका भट्ट, 49 to 54 वैष्णवी भट्ट माताजी, 55 to 60 सुषमा शने माताजी, 61 to 66 दीदा कामत माताजी, 67 to 72 अविका नायक माताजी, तशीच अविका नायक आणि 73 to 78 रचना शर्मा माताजी. ओव्हर टू यू संध्या माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. ओम परमात्मने नमः. अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्ष संन्यास योग. अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केशिन्दन. श्रीभगवानुवाच संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः. त्यागं दोषवदित्येके कर्म प्रामनीषिणः. यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे. निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा. त्यागो हि पुरुषव्याघ्रः त्रिविधा सम्प्रकीर्तितः. यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्. यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्. एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः. दुःखमेत्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत्. सकृत्वा राजसं त्यागन् नैव त्यागफलं लभेत्. कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन. सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः. न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते. त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः. न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः. यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्याभिधीयते. अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्. हरे कृष्ण. पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे. साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्. अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्. विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्. शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः. न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः. तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः. यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते. हत्वापि सैमान् लोकान्
न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधात् कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्ञानै कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु सज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु सज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्वार्थवदल्पञ्चम् तत्तामसमुदाहृतम् नियतं सङ्गरहितम् रागद्वेषतकृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म स्वाहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो न संवादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। हरे कृष्ण। यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं त्रिदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं न निगच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यतदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम्
आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगात् यततग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम् तत्तामसमुदाहृतम् न तदस्ति पृथिव्या दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तम् यदेभिः स्यात्रिर्भिर्गुणैः ब्राह्मणा क्षत्रिया विशाम् शूद्राणां च परं तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचम् शान्तिर्राजवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम् हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता की। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानं ईश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषि गोरक्ष्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म सूत्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्माणा तम् अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्व अनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवार्ताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म स्किप झालं मध्ये तो असक्ता सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं वियम्य च शब्दाधिविषयान् सक्त्वा रागद्वेषौ व्युदुस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्या मानसाः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः
ततो मां तत्त्ववतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यापाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धिर्योगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् हृष्यसि अथ चेत्त्वमहरङ्कान् न शोष्यसि विनक्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। ब्रह्मयान् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमख्यातं गुह्यतरं मया विमृशय्या तदा शेषेण यत्तेजसि तत्कुरु सर्वगुह्यत्मं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मम नमस्कुरु ममे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्ष इच्छामि मा शुचः। हरे कृष्ण। इदं ते नातपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाचं न च मां योऽभसूयति य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेशभिधास्यति भक्तिं मे परं कृत्वा मामे वैशत्य असंशयः न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवे अध्येशतेष च य इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टसामिति मे मतिः श्रद्धवान् अनसूयश्च शृणुयादिपि यो नरः सोऽपि मुक्ता शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणम् कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वय्येकाग्रेण चेतसा कच्चिज्ञानसम्मोह प्रणस्तस्ते धनञ्जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मोह स्मृत संजय इत्यहं संवादं रोमहर्षणं व्यासप्रसादम् एतद्गुह्यम् अहेश्वरं साक्षात् अद्भुतं केशवार्णयो च मुहुर्मुहुं संस्मृत्य रूपम् अत्यद्भुतरे विस्मयो मे महान् राजन्
यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवा नीतिः मती मम। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। अनेन श्रीमद्भगवद्गीतया पठनेन भगवान् श्री वेणुगोपाल प्रियतां वरदो भवतु। ओम तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. रचना शर्मा माताजी लायकोन मळल सर, हरिचंद्रकोन मळल सर, सकळाने लायकोन मळा संध्याईश्वर माताजी, सुपर्णा भट माताजी, सुनीता भट माताजी, आरती प्रभु माताजी, सुजाता कामत माताजी, श्यामला भट माताजी, अन्नपूर्णा पै माताजी, कनिका भट, वैष्णवी भट माताजी, सुषमा शणे माताजी, दिव्या कामत माताजी, अविका नायक आणि रचना शर्मा माताजी. सकळाने हरिचंद्रकोन मळल सर. आणि अशीच केन्ना येवन तुम्ही रिसेट करका आमकां एक तुमगे सपोर्ट जाता. सगळ्यांना आयल्यार मात्र आमगेले स्लॉट्स पुरो फिल जाता. सगळ्यांनी तांगेले नांव दिवपा म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. मस्त मस्त धन्यवाद. आतां आमगेले पारायण आतां एंड जालें. थोडे अनाउन्समेंट्स आसा.